te caninho la caninho wanimi noni kanasi no bila sili furo nyam turu ne bi nyato fudunyo la fudunyo wanimi kanasi no bila sili furo e wara soron sini mandala caninho ma fila soron sini mandala oluye toloni elela nenyande dala e wara soron sini mandala udunya ma fila soron sini mandala ya rabbi maye imake kanindu mando membe dike membe difo diki tolo mando la kanindu mandi sincere bote yoni kera fududu mando membe dike membe difo diki tolo mando la. Toi, Mathieu, formidable. Merci. Très formidable. Merci, Chérif. Toujours, n'en quoi c'est notre maman. N'en blârer là. Et c'est qu'à dire. Chérif, Ibrahim du Soulabou. Il m'a dit le comment la niété. Je suis à vos côtés. N'en quoi n'en blârer là, et c'est qu'à dire. Sirani. N'en ta phobie. Il a comment, il a quoi dire n'en bravi à vous. Dis, parce que sur tous les plans. Ok. N'enka fongi di antenye. Marabia fo. Il a fait télé sur il doit caler. Télé ne se pas. Mais ni connaît tout ndiera. Nya fait. Yesinko. Fulu taslaga. Ni ko suna ani ferla. Écoute. Sirani. Sirani. Sirani, dans la vie, là, tout est possible. Chérif. Namina. Oui, je t'écoute. Il faut un malala, il est très difficile pour moi sur l'année. Parce que il est nindé. Et calon, anyami, quel et kalon ka faki ila ni ka wulu dunyo de nous c'est que wala tere ko football mala makita na fula des amuso me quoi ni maneno kuya non Sirani non ala tout Sirani Youssouf nga bote nga madame nawle masise j'ai commencé par ça koni blare la edidien mais ya long ibriti ta même la la ibriti ta la kuma mais na la ofe odi briti ta kuma obla. Vérité, ce qui s'est passé à Karabenyana? Chérif. Vérité, ce qui s'est passé à Karabenyana? Je peux pas. Et comment la vérité t'as les gars? Mais comment Nafi Moussou t'a ou la car? Allez, la côté là. Mbrava au rango renvoie la au Kamenge au Bangno. C'est tellement escroc là, d'ailleurs pour nous. Moussou même quand on s'y tient. Laisse tomber ça. Mais tu connais Fiba Sim. No solution mi la mena de bara kono fili de wonde kodo ke adi baby me kodo yiba ate be ne kono de nde bara kono fili ay nyami matembutu nde no solution mi la am wo follow je ko kwa disi kadi sande mena do seda idona me wo fila na me ko kwa te sede ke bara tunya fanya abara tunya fanya comme donc belle man dunya la terre wolo tunya nde ko no solution mi la ite dinya furu ni ma Prisonnier. Ne tunya le folatif. C'est à du moyen wodi. Ah,
maloya le wodi kan kuna tem fa de mal tema kan kuna te signal tema kan kuna temba de mal tema yo le kuma la wodi kambaro bambaro nyu maloya nyu nislan kun lo la maloya ko ni ko zini nyeme fole muso di sikele ku ka demu wa solo ka ba ka boy ko asiro ko abe farani ala lela saya ka fisa ni maloya saya ka fisa kambaro awa problem te nyu wala ufula jonyana akoni solution be te nyana de tunya brafo donc anye menkela eta yela ale ne la fudu kote ke min babon ko dila sa men babon ko dila sa iba ma fenete an ka bara menke wole velan kante ile ta ma dia ile ne fana ma ke soro men dim ama fenande anta Poco brasa bébé ouais c'est beaucoup faut signer ya kana le mais nya fe ko kile ne kenya ka men di mo ne bere fana bon fa ko fo banyam nya fe de sanele lo ni bere be won ko handuma ya ga mi woni ne lo ko bere te ya la bere wo alo ko nya ani ni sambla ne kala o ma bere bo to kwa alo ko ni muso fana ni bo nya so man ti ta kan fana problem le wodi awe ko bansan ko bansan ni me fo le wolo ya il faut la manque ça me donne n'était ça me donne y a pas de problème tadi mbaba ma fale na ni belete do an lu mayo wodo ni de yen mbadon to mba fo ma copine man di kala laro lu ko wolo fana feo la ila mo da so la ni ko ko nya wolo nya bebe e don di nadia problème c'est parce que nya fe ka kuso nya me la dem so ka o ma tren ka na dinu o be ala la grande mais a to bran ka sinam so do nya a to yen to fun la carte ko mbe ko na o ka me ma la no ka yi to bra ka a sen dan di ala me nan to dan di ala mais nya fe de sa me do ta o babo ala ala o ko mbara fa o baba ala bulu fenta ala bulu fe nya fe lo ya bulu fenta ala nya ka wa kwa sanki brete mara bo problème c'est ni ala nya to ma sito la fo pot de fleurs ya to ay ko me berate je ne suis pas tranquille mon do ikalo na one village la ni berete tunte nyonko mufa fana na to bara kilili ke kwa na to ando bara dia nyami mati yorai bodu na confiance bala la nisila ne mufa kana bo akalama parce que mufa follow dina VID nisila ne mufa kana bo akalama ay position minate ni fudu ko le tre la d'accord mais anye kanuna nyami mati ama moliani doni adon ka nyaayi nyama berete nka nyami berete kunde il veut pas m'épouser donc à ta même bête ou les cochons fa l'entreprise ban santé ulumba fo ko si ala se nyaka ibo ye blete la itolo malo nako iba ya fo lo nya ya ko ni berete ti fu la ko ni berete ya dam parce que moment barana ka awa be fo dum wole di no e kala ilo nyami la berete ko ta fe ka la molia e kana ni la molia parce que ni kele robi ni la ko kele de la il est prêté pour tant jahadi menke nyon ko ni mi militant o ma ya fa ki bo prêté ko parce que moment baram pe le moment ka ta menke moment fa na mi fu mais c'est sûr wallahi prêté di fu moment la côté ay mo ma ko na sine ne ko ni prêté ko lo rode gene prêté na temps perdu moment ye yang anu wote wala ko de ya te woro la bon to lo male fa ne men fe e ka lo ne men fe il do problème moment ko to on ta fi ya to fo ko ala nya parce que ni kele ro ni mango ya susu ro de muso ogolo tenya il a ko problème ne tunye ni ta fi da gbese mo medo ko wala ki ala nye Mohamed Brabieta spécialement kabo France kana ngoya ye min kala yele do adina elambe kunka yawo ni yo to butala le te e kanya fo de ko parce que Mohamed ye $10 mais na me moya ibo wol do la vie ma fe wol do le reste la to tele la woni nyongu ya fola papa si la Facebook kan ka to wuyal madende na ndi menki nyampon ndi menki ada so ni muso wu kapé meme kumala kala na to ira so ta bra même programme te karana o re ka shele ko fili hal be via fola to bobu tala jeune menete nya fan kilen be ya fola fa fi ala bi sembe mema
nyame fule momeli la kota ya la côté e kana brete la momeli ngedi to boputa la jour même fantile be wuya fola lidi e kala men kala ne na ne anyo na men folo nya tano de kile maja ni fudu le téléphone memero brete ni ila moli ni amedi programme atetinya la wami ususi ni na téléphone ususi buila ni bravo fola ne ni faina aina bem ma position men ni na problème gareli e pale ni mari kele ni fana ile nya be ne ma inya bo brete robuto fe je te confie ni suba bo ko su mba jama anda fa ko jama no te jama nani ni katara njoti ko men nte monela ni njora ko te parce que ko babela ni mote ni ngesir malaye kangesir malaye aba 5 ans voro fe la wati min do sine mbamba la banda fa ko jama bedo kan kuntate marama na femel la nani marama bara fani la na ko nyafe ha marama sise banko fani nyana ma gbasa sama na ni nyuna wolo ko complet lolu ko di fani o sara akaka ka sara une semaine bara lawka mbara kilifi na ka kilibela ko nyillo dala ya kama ko no ko anato ale le te halbe akuma ko kenan mais na la sonna ma ne bi tambere ma wodi parce que ko be demande ala banu na la ka mfa wodu manya janne malu ya maramanya no teke jamais mbro sara fama do ni itna ni je ko la wallahi ndoni ikalon bige mana moya bulla do na le mo ko ki wolo ma kay la sari ibi ta fosine a woto fola nyami wole la nodi ay nindu ya muso wole te mon la fami sonko ini muso do ni benia horo muso nyuma muso na ko me kelenya hali mbadema ni me bonu koloro kono kele na dande wuti kandia nan ko beke mmalo ya yoro wo yem fa yoro wole so ni wo ala kana na video me sayo ndi do antego parce que ni sayo mbadia ni wala kilo do nati ida men se ko mara sefi ejisi maji hali lo ni famete mai ejisi maji wallahi na mana ngoto le directa barala kani nyoma fila soro sini mandala oluye toloni elela nenyande tala e wara soro sini mandala